নতুন বছর রমজানি বৈশাগু আমার যে ভিসুয়া বা আমার যে রঙালী বিহু এই সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিল। আর নতুন বছরে আমাক সকলকে বড় বড় হিন্দু মুসলমান সকলকে লৈ পেলাই নতুন ইচ্ছা, নতুন পথ, নতুন প্রতিধ্বনিরে আমি যেন কাম করিব পাৰো। আজানৰ প্ৰতিনিধি, আমাৰ হোমৰ প্ৰতিনিধি, আমাৰ খাম সিফুং সেরজা খেৰাইৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে যেন আমাৰ এই বিটিয়াৰ অঞ্চলত থকা সমাজখনক এটা নতুন ঢৌ আনি দিব পাৰে, নতুন প্ৰজন্মক আমাক ৰাস্তা দেখাব পাৰে। তেনেকে কাম কৰিবৰ কাৰণে আল্লাহ ঈশ্বৰ ভগৱানৰ ওচৰত কৰিব বিচাৰিছো। আমাৰ সালাঘাটি অঞ্চলৰে প্ৰাক্তন সভাপতি আক্ৰাসুৰ তেখেত অৰুণ কুমাৰ ৰায় ডাঙৰীয়াক আজিৰ এই সাপ্রসাউদি হাবাফারি आं मोनसेल' नोंथांमोननो दिनै अंख होनो नागिरदों। बे अंखआ दिनै मुसलमान कमिउनिटिनिफ्राय 60% रोखा जाबाय इउपिपिएलडिएलआव भट होगोना, बर'निफ्राय 70% रोखा जाबाय। नन मुसलमान नन बर' आसामिस कमिउनिटि, आसामिस स्पिकिं कमिउनिटिनिफ्राय 80निफ्राय 90% दिनै जों इउपिपिएलडिएलआव भट होनानै मानाव गेदेर जयित बसुमतारी देरहासार होनो दिनै रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्राबाय। हाग्रामानि दे अपशासन हिराचरनिया जाब्रै गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ थगायनानै जोंखौ सोबख'बाय, गादबबाय, नासयबाय। जाय हाग्रामाया दिनै जोंनि गासैबो हारिनि सिनस्रिखौ सिफायजोबनानै बर' अनाबर'नि गेजेराव बिशृंखला मोनसे सृष्टि खालामनिफ्राय बिनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय गोदानै जोंनि समाजनिफ्राय सासे सेंग्रा दैथायहरनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान बर' अनाबर' गासैनिबो जौगाथाय लाबोनो थाखाय दिनै जानजि खाफ्राबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बिटिआर बासिखौ धन्यबाद होगोन, मानोना बेखिनि जानजि खाफ्रानायनि थाखाय। थेंक इउ।